Assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan aku dan si Darling ke Museum Lilin yang berada di Hong Kong ya guys. Dan jika suatu saat kalian berkunjung ke Hong Kong, jangan lupa singgah di museum yang paling terpopuler di Asia ini, yaitu Madame Tussauds. Maka sempatkan juga mengunjungi The Peak ya guys, karena dua wisata ini berada pada satu lokasi yang sama. Penasaran kompas jalan menuju The Big Tower atau untuk masuk ke Madame Tussauds berapa harga tiket per orangnya? Langsung saja simak videonya sampai akhir ya guys. So, enjoy watching. So guys, perjalanan kita mulai dari Admiralty Station atau bisa disebut dengan MTR dari exit C ya exit C1. Jika sudah menemukan tangga dan kita bisa ke atas menemukan pagar bertulisan C1 exit ya. Kemudian kita ke arah kanan lalu jalan lurus cuma 2 menitan dan kita akan bertemu bus jurusan The Big Tower dengan nomor 15 ya guys. Sambil menunggu bus nomor 15 datang, perlu diketahui untuk pembayaran busnya bisa berupa uang tunai ataupun octopus ya guys. Jadi totalnya adalah $8.20 guys. Dan dengan $8.02 kita bisa langsung naik bus sampai ke akhir stasiun ya guys, yaitu The Big Tower. Dan perlu kalian ketahui, saat kita naik bus, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Beberapa kendaraan umum, transportasi, dan juga mobil pribadi. Bahkan gedung-gedung pencakar langit guys. Bahkan di kanan kirinya jalan yang berbelok-belok dan berkelok-kelok menuju puncak The Peak disuguhkan hutan dan juga bukit-bukit yang indah guys. Perlu diketahui, waktu perjalanan menuju puncak The Peak butuh waktu kurang lebih 40-45 menit ya guys. Setelah kita sampai di akhir terminal bus, jadi kita turun langsung menuju ke kanan dari penurunan bis ya guys. Dan ini dia, kita lihat ada tangga, kita bisa naik tangga atau di sebelah tangga. Jadi ada 2 jalur, kita boleh naik tangga ini atau tangga sebelahnya guys. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose my... Nah ini dia The Big Tower yang kita maksudkan. Jadi Museum Lilin atau Madame Tussauds berada di dalam ruangan ini ya guys. Jadi sebelum kita menuju ke lokasi, kita akan membeli tiketnya terlebih dahulu.
Dan untuk pintu masuknya langsung aja ada di bawah sendiri dengan tulisan The Peak Tower, langsung kita bisa masuk ya guys. Setelah sampai sini kita akan turun dengan satu tangga saja menggunakan tangga listrik tentunya. Kemudian kita akan menemukan tempat pembelian tiket menuju Madame Tussauds ya guys. Untuk info tiket per orangnya, satu orangnya dikenakan 280 guys. Tapi jika kalian bisa booking atau beli di situs resmi Madame Tussauds, kalian cukup membayar 220. Dan di sini aku anjurin buat teman-teman atau sahabat Kura Ceria yang mau ke Madame Tussauds, lebih baik pas di hari ulang tahun kalian ya guys. Jadi kalian akan dibebaskan dengan pembayaran tiket alias gratis, cukup menyodorkan KTP Hongkong atau ID card Hongkong. Dan lebih gregetnya, seminggu sebelum ulang tahun atau seminggu setelah ulang tahun pun tetap gratis. Dan pas banget kemarin CS aku atau si Darling ini pas lagi ultah guys. Jadi dia nggak bayar dan membawa satu teman, yaitu aku, cukup membayar $196 guys. Setelah kita menyelesaikan pembelian tiketnya, langsung saja kita akan masuk ke dalam gedung patung lilin. Nah, ada apakah di dalamnya dan apa saja yang akan menjadi penglihatan kita pada siang hari ini? Langsung saja kita simak bareng-bareng ya guys. Selamat menonton. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried. Madame Tussauds Hongkong dibuka pada tahun 2000 dan merupakan cabang pertama dari Museum Patung Lilin di Asia. Madame Tussauds Hongkong menyediakan 100 patung lilin nasional dan internasional yang dapat Anda sentuh dan rasakan. Patung-patung lilin di Madame Tussauds Hongkong salah satu atraksi populer di Hong Kong. Ya, salah satu museum lilin Madame Tussauds yang selalu menjadi atraksi populer di seluruh dunia ya guys. Pastikan buat para pengunjung akan bertemu dengan tokoh-tokoh selebriti di Hong Kong, dan di setiap tema pastikan banyak peluang foto dengan semua jenis selebriti TV, bintang film, Hollywood, dan juga musik ya guys. Hong Kong juga dikenal sebagai Hollywood dari Timur. Anda dapat menemukan beberapa selebriti dan bintang film lainnya, lokal ataupun Asia ya guys. Figur lilin termasuk aktor populer Hong Kong juga. Termasuk superstar Hong Kong. Siapa dia? Andy Lau. Hayo, siapa di antara kalian yang mengidolakan Andy Lau? Segera kunjungi Madame Tussauds Hong Kong ya guys. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day. Ayo kita dandanin dia, Darling. Ini harus kamu videoin aku ntar. Petan.
Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with. I know I'm not easy. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best. No matter what we do, and even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight.
just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Ya, itu tadi sedikit video dari Museum Madame Tussauds Hong Kong ya guys. Jadi buat teman-teman devisa khususnya sebelum pulang Indonesia, usahain bertemu dengan patung lilin Bapak Jokowi ya guys. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Bila kalian suka, boleh dong di like, di komen, di subscribe. Terima kasih atas kunjungan sahabat semuanya. Salam Explore Hong Kong dan sehat semuanya ya. Wassalam. They'll be calling